Kirimasinchakhe Sagohor Nagai Bwsakgo Thangkha TSR ni sebok khlani khoroksa Udaipur Dakbangla Road Amchaini TSR ni sebok khlani Sujon Das Achumsa Sagohor Nagai Bwsakgo Thangmani koktuma Saimankha Sujon Das ni Nog Bwsakgo no Hor Nagai Khamwi thanai Sujon Das no mankha teibono logi no nugui Udaipur hor buthanai brindi aro koktuma manai Udaipur sakhamnogo tubui phailika koktuma teibo Saimankha TSR ni sebok khlani Sujon Das ni umor bisi 23 teibo 11 number battalion ni TSR sebok khlani hinai bahike bini sago hor nangkha keboda phunangkha eba sak Khamwi thainani chaitokha abo tabuk sak jorate mungsapono srai angyakho Udaipur sakhamnogo tubumai yagulo TSR ni sebok khlainai Sujon Das ni sak bithi full relaikha doctor ro tabuk arono sak naijagoi tongo Sujon Das % बर्न हुआ है। और पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से है कि बर्न इंजरी हुआ है, कोई वेल कुछ काम कर रहा था तेल वेल वाला, तो उसके कारण बॉडी में बर्न हुआ है। तो चेस्ट इन्वॉल्व है, हाथ का ये अपर आर्म इन्वॉल्व है और थाई पोर्शन इन्वॉल्व है, एब्डोमेन भी इन्वॉल्व है, बैक भी इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल मिला के 30%, लेकिन सुपरफिशियल बर्न है। अभी तो हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर दूंगा और उसके बाद जैसा होगा, पेन अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग हो सकता है रेफ़र भी करें इसको। जी क्या नाम था सर और क्या कितना है इसका? पेशेंट सुजान दास 32 years old। আমার কাছে খবর আইছিল, কন্ট্রোল রুমে আইছিল 7:30টার সময় যে একজন গায়ে আগুন লাগছে। এরপরে গিয়ে দিয়ে যে ঠিকই লাগছে। এরপরে আমরা তাদেরকে নিয়ে আমরা ওই গুমতি জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি। কোন জায়গা থেকে আনছেন আপনারা? ডাকবাংলা রুট। কি নাম? সুজন দাস। TSR চাকরি করে তাই না? আচ্ছা। একটা মানি বারান্দা থেকে আনছেন? হ্যাঁ, ওই মানি বেগও ফালাই গেছে। আনছেন কোন জায়গা থেকে? বারান্দা থেকে? গেটের বাইরে থেকে। खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तंत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
ortho and uro specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.